أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, adlaw ini bali lang ta ikaupat na kapuasahan. Alhamdulillah kaya sampai sin Allah subhanahu wa ta'ala despite lang ta habihaon masih naman kita handle sin lang ta ECQ sa inyan di talaga may nang hadlang pag-ibadat sin kita ni Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan ini. Adapun in maudu ko waktu ini pasanan sin continuation lang ta sin darsul Quran aming kalabihan sin bulan Ramadan iban sin puasa halaman niya. Imbasa in ayat amin nabasa ko yun doon Surah Al-Baqarah hanggatus kawalan tagpito in umbusin ayat. Hadaman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya pagkakihatihan man si mga sahabat but in kadabihan atawakan in lagu paida in lagu lang ta aming pahala diuhal sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan ini pasan sin puasa in sila kimawa sila matun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta sin pangasubo sin mga sahabat ini law nila ya Rasulullah habihayan na law ta intung bas amuin dira atawakan in barakat dira sin bulan Ramadan sarta sin puasa haloman niya uno baha in Allah subhanahu wa ta'ala masuk bah mari kamu atau kan lang ta ingkata namin wa namo minsan biya dinin taod tay maun ba sin Allah subhanahu wa ta'ala na inja jawaban yan amo na in bakas na basta ko amin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sa'alaka ibadi apabila lang niya Muhammad ang mga subukay mo mga ipon ko ibadi anni pasalan na nasing kahalan ko habulan ini baita sila pa inni qarib bunna to din ako ini hati na masuok ujibu da'watad da'i sambagan ko in mga dua sin mga silamin mga yu habang man lang niya pastajibu di aming tayong hugan nila ako tay maun nila ako wal yu'minudi iban parat sa sila marika ko la'allahum yarshudun bat supayain sila halom hidayat na doon na ini inhati sin ibadi ha ayat ini at inaipon mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala inhati sin ibadi ha ayat ini bukun manunjuki pakatan manusia in ibadi hati niya tupod sadya pa mga tao amoy namartsaya iban himinang sin paradaakan sin Tuhan nila atawakan mga bangsa muslimin tarbilang sila ibadi mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin himinang isab amin mga muslimin himinang sin paradaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin sambahayang puasa iban na sin dugaing amuin ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Adapun in mga sila mo hindi magkahagad hakaujud haka-existence sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin mga atheist iba ni mga sila lang tamin nanulang hapamaratsa at hapamarinta sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila inimbun na niya wala sila nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran sa bilang atawakan sa bagay ipon niya atawakan serban niya
na infa inni karibha ayat ini bukunday sa manunjuki kasuok sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaranan si manusia atau pajasan si manusia. Karena in mga ayat na kauna na ayat ini artinya aun ayat na kauna din na ayat ini parihalan sin puasa. Inyat tu mamayta ikato but in paradakan sin Tuhan hatungod sin pagpuasa. In ini manunjuki hapagsusisin kita nyo bang natu ayat tu artinya istimalun artinya in kita niyo ayuputun sin Allah subhanahu wa ta'ala di kita niyo pananaman namin sin kasigpitan. In pamahambya ini artinya in kaug sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga makhluk niya makapaon ni kugbaya kato bang biya diin but supaya tanyo madawhat in pagyanon spiritual nearness pa Allah subhanahu wa ta'ala at kasuok sin ruhani sin kita nyo matun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Liw din doon in ayat ini nagluluon lay sabat niya baita marayaw atin niya in pagsuok padara sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bukun di kagausan sin manusia atau akan in kasuok sin Tuhan ini harap sadya lang tapahambuk tumpukan si manusia bukun biatu. In mang daw hati kasuok patuhan kagausan yan abutan sin tiap-tiap manusia usog atau akan babae karena in lawang sin ulong sin kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan ukab pamanga makhluk niya katan. Ampain ayat ujibu da'watad da'i hati niya bukun hat sadya dua sin mga matan bariiman iban sin mga mutakun in pagsambagan kaagi sin Tuhan rabulalamin. Tumtumuntan yun in Tuhan ini mangdurungog iban mananambag sin mga dua sin mga tao mangingin dua. Ampay mbunna niya in kaagi sin Tuhan manambagi sin dua hambukin ni dagbus sin ulong iban kasi sin Tuhan amuin maranya ay sibu daka intawem muslim atawakan bukun. Wayroong kaadilan sin kita bangsa upama in halom sin pikilan sin kita ini in Allah subhanahu wa ta'ala min Tuhan sin katan alam amuin dua asadya na sin mga bangsa muslimin in pagsambagan niya bukun biyato. Bangsa pa mabihanin akarta nabiya diin na isab in mga silamuin wala pa nakasul palikusan sin Islam. Ang paihlas in kaagi nila mangindoa amuin bang mayan sila pabatukun paaga masabunan. Ignorun ba ini sin Allah subhanahu wa ta'ala? Mustahil di yan ignorun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Hati niya hisiusin maglugto harap marikamo wala nasabot in muslim di hisiusin na maglugto pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroong pagduarwa lang sin Tuhan hipapakita namo kanila indan harap marikamo. Nadaong sin lang tamin mga bata bago siyempre hati na natural na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin paunahon niya in mga silamuin sa suko kimakahagad iban nang gayungbong hakasabunalan iban himinang sin karewan. Nakalabing kaagi sin Tuhan hati niya manay hugi si mga duaan nila ini den sin kaibanan. Iban tumtumon sin kitay ng Allah subhanahu wa ta'ala pagrejekun niya di niya pagtaymaon in mga dua sin mga tao amuin kuntara mga ipon niya sa bunal. Iban di day sabtay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga dua sin tao amuin mahinang sabab hikapung sin panawag-tawag harap pa kasabunalan. Dalam bihat tu tumtumuntan yun Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sin katan sarta dungugon niya in katan makhluk niya labi lumana in manusia. Nen ayat di sabamin palyas tajibuli amuin subay nila akulaong sin Tuhan tay maun ay maksud subay sila magtahagad hatuhan iban magtaat matun kanya karna haway panghagad patuhan wayroon day sabduunhan in pag amin tayma iban pagsambag hapanawag-tawag niya. In Allah subhanahu wa ta'ala jimanji ha mga ipon niya in pagmustadabon niya in mga duaan nila ini sumagawa
Hangad huwat de sab in Allah subhanahu wa ta'ala hamang makhluk niya. Insubay sila magkahagad kanya iban huminang si mga paradaakan niya. Ang ini mahinang sabab sin hikatayma sin mga doa sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadapon sabin ayat wal yu'minubi amoy subay sila paracaya marika kulang sin Tuhan. Buko ni maksud niya doon ha ini amuin paracaya hakaujud sin Tuhan. Karena ini sud na ha payastajibuli. Sud na ayat yato. Karena mustahil in manusia manayma siya Tuhan hinangun niya in paradaakan niya hawiroong pamaracaya niya hakaujud sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhan niya. Dena sabab yan in ayat wal yu'minu bi manunjuki tungod papamaracaya hakakawasahan sin Tuhan Rabbul Alamin. Kawasa in Tuhan manayma sin dua ibang kawasa in Tuhan tumabang apabila kita sumuok maun kanya. In kahinapusan sin ayat amin lang ta la'allahum yarsudun. Hati niya bang anggaw taan sin manusia in paradaakan hati niya impadaakan sin Tuhan nasabot ha mga ayat ini dua indisult niya. Ika-isa madawhat niya in kasuok sin Tuhan maung kanya iban in hikadwa kabakan niya bat pagtaymaon hati sin Allah subhanahu wa ta'ala indwa niya. Dalam bihanto in katahan kahalan amun aun sa datubtuban niya iban aun mga sarat niya. In mga sarat amin bat matay sintuhan indwaasin kita, amo ini. Hika-isa, subay in tauyan mahinang ipon sintuhan. Tay maun niya intuhan sangat kawasa, iban subay niya. Hati na in Allah subhanahu wa ta'ala, pagtag-ipunan sarda di pagsakutuhan. Hati na subay lapas siya din ha pagsirik. Karena amo yan in tutatun ha ayat inya mo in pagyanon ibadi. Ipon, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang ipon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil hindi ka magtag-ipon. Ini karwa, aming syarat niya, subay tupod sa jatuhan in pangayuan niya tulong tabang. Karena amuyan in tutatun ha ayat ini amin izadaani. Karena mataod bilangan sin mga manusia mangindo apatuhan, sumagawa nangandu sila padugaing sampay aung waktu inkiyaunan nila sumumba na pa mga barhala karena mga yutabang hati niya kulang impangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala, kulang impangandul pa pagtuhan. In manusia biya ini wayroon tagaran sa sambagan si mga dua niya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu syarat niya subay tayong hugan marayaw in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bukun hat sadya kahagaron in Tuhan. Subay resab anggaw taan paragbuson in mga pardaakan niya. Iban kahagaron ni mga karasul-rasulan niya sarta magpalangay sin marayaw amoy magad haaturan sin syara niya. Karna amuyan in tutatun ha ayat amoy pagyanon palyas na jibuli. In hikaupat syarat subay makambus in pamunay sin tauyan hati niya, in Tuhan bukun hat sadya aung kawasan niya, manay maisin doa, sin mga silamin mangingin doa. Buat malingkan, parat saya siya hati niya, pagmustajabon sin Tuhan Rabbul Alamin, in mga doa sin mga sila, mga ngayo amun subay sila, di pagsumuhon. Karena aun din ha mga manusia, magpangayo doa, haulian din doon, sumuhon, humundong din ha pagdoahan. Insa kaula-ula in doa wayron epek niya. In mga tao biyaha ini in hantang hati niya bukum matutuoding kaagi nila na maratsaya. Karena bang sila sa benar-benar beriman subay sila sadya tumagad minsan biya din indugay niya. Minsan biya din indugay sa sambagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala indoa asin tao yan habang mayan di niya maparagbos inliso niya sin pag-iyan niya. Alam niya nanginduaan na siya niya ako. Sa wala dalaw niya mustajab, wala da tema. Na inhi kalima adapun imang dua sin mga lawang ta sila kupar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga sila min maliso haparda akan sin Tuhan.
Iban si mga silamin nanguntara hakabayan sin Tuhan, na mga duaan nila yan, di pagtaymaon sin Tuhan rabulalamin. Haparman niya hasura mu'min, ayat kay mantag 1, wa ma du'aul kafirina illa fi dalali. Hatinya, ingkatan atau kan uno-uno na indua asin mga silamin simusulang nanguntara pa Allah subhanahu wa ta'ala, makatuju na saja pakalawungan. Na ini patumtum kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Launya in tiap-tiap muslim amoy nang indua apa Tuhan, sarta indua niya yan bukun harap pamaasiat atau kan indua niya yaon wala nagsulang iban sin kabayaan sin Tuhan atau nagsulang hapardakan sin Tuhan atau indua niya yaon di makarihil kamumulahan ng mga lahasya niya, tanto indua niya yan mustadabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalam bihat to, mga mangdulungog tarhumat atau mga viewers, in kaagi sin Tuhan manayma sin duayan na bahagi magtu. Ay doon na kamustadabon in dua sin tao yan, di pahadun niya amoy matabong niya na insasambagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At awakan hikarwa, hitagama kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hasusungon in dua ayat to. Insasambagan niya to. Ini kato, adat kala palayuon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya inginisan sin mga kangian. Bihato yung pagmustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli rin doon, in founder lang tasin Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ami Masihir Mau'ud iban Imam Mahdi, haakhir zaman ini, law niya, tumtuman niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, hinang niya yung mga ipon niya biya sa pantun bagay-bagay niya. Biya sa pantun dundan panun niya. Kita niyo balaw niya. Magbagay ini awang waktu tanguan niya bang awang pangayuon simbagay niya. Sarta awang der sa waktu mag-expect isab in siya habagay niya amuin tanguan isa bang uno in kabayaan niya. Nabihan laung sin Hadrat Masih Mau'ud in Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan sa upaman niya, di sintuhan dulan in pangayo sin bariman yan, sa tuntuman niyo lang si Masih Mau'ud alayhi salam, masi-masi in Allah subhanahu wa ta'ala, iisbat sa suko pagganan amin ipon niya. Mahuli din doon, hati na patubtubong kuri in Darsul Quran, ha bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.